May buntag sa tanan. Ako salamat sa Ginoo nang una because God gave us a brand new life. Amen. Kanya nata dinhi another new nga coming week ang ato na usab nga sugbangon sa lahi-lahi nato nga kahimtang ng uban busy na to sa trabaho, ang uban busy sa atong mga negosyo, ang uban busy sa pagtudlo, ang uban busy po sa diha sa panimalay. Kaya nga, we have different circumstances, but what we know is that God is good always. Amen? Kaya nga, makasalita sa iyang paggamit sa mga naa nato, ma-utilize na to again for the glory of God. And we all know also that these coming days na atay DCC training sa church. So, we're thankful nga kita ang host nga mo serve sa mga workers nga pinudaanon niya sa pagpangalagad sa Ginoo niya through this training that can po bless ng mga ministry, especially sa sistema sa pagpakailap sa maayong balita. Now, may kontak po sa atong online viewers, sahay makumanan, makalimot ko greet sa atong online viewers. Salamat sa pag-tune in kanunay sa atong messages. And for this message, naata sa atong series of lesson, fellowship. O atong diskutan last Sunday is the foundation of fellowship. Pakita na ito na sa online, Facebook or YouTube. If wala mo makasubaybay dito, you can check that message because mo ang mensahe sa foundation na ito sa atong fellowship. And it talks about our relationship with God. We cannot fellowship with others without first our fellowship with our living God. Now, ang atong message is the fellowship of believers. Tungod kay kanang nasikutan na ito ang foundation. Now we're focused on the body of believers. Because ang fellowship again is intended only for those who shared their life in Christ. Katong mga tao nga nahigusan diha ni Kristo, mo lang ito'y tinuod makasinati sa tinuod niya fellowship. And that fellowship, makita na ito na diha sa body of believers. That is why, mo na ang atong topic karon, and our passage is found in Acts chapter 2, verses 42 through 47. So if you have your Bible, please open it with me. Kay ko, wala pa tayo projector. So, madasin yung tayo mabasa sa itong Biblia. Again, Acts chapter 2, verses 42 through 47. Ingon ang puno sa Ginoo. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. All who believed were together and had all things in common. Koinonia, that's fellowship. And they were selling their possessions and belongings and distributing proceeds to all, and as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. The Lord added to their number daily by day those who were being saved. Let's pray. Salamat kay Ginoo nga ikaw ang Diyos na among isimba o ialagaran. Nagkayusa kami sa usa ka tumong o paghatag himayon sa kanila. And Lord, as we study your word today, thank you kay ikaw ang Diyos na nag-lamdag sa atong mga kasing-kasing
we can understand these messages nga ihatag nga ni kanamo tungod kay natuo mi Ginoo that without the power of the Holy Spirit, without the understanding, dili na mo ni pasaktan, dili na mo ni kinabuhi sa among pagsabay sa kinabuhi. That's why, O God, amo ni isalida kanimong pagtuon karon and malikon ang among pagsabot kung unsa ang fellowship sa mga magtutuo nga makita na mo diha sa imong pulong the example how the believers fellowship with each other sa panahon sa mga apostoles. Busa Ginoo, ikaw ang among saligan, ang bugyanan nga magapamuhat ka sa mga kinabuhi karon. In Jesus' name, Amen. Again, salamat sa Ginoo nga magpadayon ta sa ato ang series of study. And for us nga naa to, especially na kayo mga nakita, hi ate, kuya. Ikan sa ato ang sa pagkusay sa bingag. Salamat sa Ginoo nga nasa nakaroon. We're talking about fellowship. No? And I hope and I pray nga masabtan at makuha nato ang mensahe kung sa kaimportante ang fellowship sa mga magtotoo. Because again, we're focused on the fellowship of believers. Nga no, importante man nga, matapok ta, mga pareha nga nagtuo sa Ginoo. Kung sa man ang makuha na to nga mga implikasyon sa atong pagtuon karon. Now, brief introduction sa Pentecost, Acts chapter 2, nga makita na to that Pentecost has just occurred. Meaning, the Holy Spirit was poured out. In Acts chapter 1, Jesus reminded his disciples to stay at their homes until the power of the Holy Spirit, the promised Holy Spirit, will come. Now, makita na ito na sa Acts chapter 1, nga before mikayab si Jesus dito sa langit, ang iyahang bilin nga sa mga apostoles nga, pabilin ka mo, kung huwata nga maabot ang promised Holy Spirit. And fast forward in Acts chapter 2, the day of Pentecost, meaning 50 days after the Passover. Diba? So, ang Passover, ato na silang gihimo sa mga Israelita sa una yearly. So, after 50 days, Pentecost, Penta, meaning 50, after 50 days, the Holy Spirit niabot ngadto sa mga magtotoo. Mana gitawag siya og Day of Pentecost. Ano naman? Tungod kay ang promised Holy Spirit nga giingon ni Jesus Christ before He ascended to heaven, miabot. And that day alone, makita nito sa Acts chapter 2, verse 41, that 3,000 souls added to the church. No? I'm sure we are very familiar to that. 3,000 souls, except mga babae o bata. So, ang 3,000 souls na gi-mention sa Bible is, ang gi-count na is katura mga lalaki. No? So, atong sabton. So, it's more than 3,000 kung atong totalong tanan. Kay wala man giihap labot ang mga babae. So, makita na ito nga, ninako na ang iglesia, the church, the body of believer, but the body of Christ, the believer, nagkadako at tong panahon na, the day of Pentecost. So the question might be, what did this new Spirit-filled community look like? So kung kita ang patanawon sa itong kagalingo sa church, o sa man ang makita, o sa man ang atong imahe sa CCT, sa mga tao sa gawas sa atong community. O sa man ang atong kurma, o sa may ikasulti nila nato. And that might be the question nga atong ibutang, ipanuder na to, na sa panahon sa una, tungod kay dako kayo ang iglesia, o sa kay kurma nila.
usa kay ginabuhat nila, usa kay mga activity nga ilahang ginahimo sa ilahang grupo as a big community. And our focus this morning is the word fellowship. Because fellowship is more than just being together. Again, fellowship, mo na atong diskutan last Sunday, is more than not just being together, but it was life shared in Christ. It is not all about kisa itong kauban. Tungkol kay, if that is fellowship, bisan asa, pwede pa na yung kauban. But, our context this morning is, wa siya mag-isgot kung anhara sa itong kauban. But, it's all about our life, or the believer's life sharing together in Christ. Mo na ang atong susihon karon nga kabuntagon. And so therefore, ito ta sa verse 42, the devotion of the fellowship. That is my first point. Because wala man tayo PowerPoint. I hope we can makasunod naman ako. My first point is the devotion of the fellowship. Ingon ang pulo sa Ginoo, verse 42, and they devoted themselves. No? And they devoted themselves to. Now, to understand this, bubalik sa tasaglit, usay mo pasabot ang word devoted. Kaya ang gingo sa pulo sa Ginoo, they devoted themselves na sila gibuhat sa ilang kaugalingon. And what they do is they devoted. So, usay mo pasabot og devoted. Ang meaning sa devoted, kung mutanaw ta sa atong Greek, meaning, steadfast, continuing steadfastly, or steadfastly continuing, or diligently continuing. Meaning, what they did in the early church sa una is, mo na ni ang ilang ginabuhat day after day after day. Nga naman, steadfastly, diligently. They diligently give themselves to. They steadfastly give themselves to. First, the apostles' teaching. So here, according to our verse, they devoted themselves to the first apostles' teaching. Meaning, ang apostles' teaching nag-refer na siya diha sa pagkalunan sa puno sa Ginoo. And that is one of the most important kung kay upat man sila nga atong tan-awon karon kung dis anila gi-devote ilang pagalingon, no? Dis anila himo unsa ilang ginabuhat kanunay kada adlaw sa ilahang pagtapok. O makita nato diha sa mga magtotoo nga ang una nilang gibuhat sa ilang panagtapok, fellowship, is first to the apostles' teaching. Meaning, they study the Word of God. Magtuo sila sa pulo sa Ginoo. Na nagtudlo nila. Kung ang nagtudlo nila is the apostles themselves. Ang mga apostoles nagtudlo sa mga it's just like today that the pastors, the preachers will preach the Word of God to His people. So, usa sa pinaka-importante nga angay na itong hinumduman o buhaton sa atong mga kinabuhi sa ato, especially in our fellowship, is the Word of God. Why? Because fellowship is built on truth. Again, because fellowship is built on truth. Maligkon ta. Maligkon ang atong fellowship. Maligkon ang atong kinabuhi as spiritual person diha sa kamatuoran. Mo na nga ang uban nga
makaan na sa church, kanya ang church o kusitaran na pagtulunan, kung pangutado na to about their salvation, kung sure na ba sila nga luwas, ngayon sila nga dili pa. Why? Because the truth is never in their congregation. Especially, example, magtudlo ka nga, kinahanglan, maningkamot kasi ng pagalingon. Aron nga, maluwas ka. So, in their mind, kinahanglan pa sila maningkamot. Mana nga, if someone says, unya, maluwas na ka. What they will answer? Di, kay kinahanglan pa ko maningkamot. So meaning, if the truth is absent, dili o wala gyud pagtubo diha sa body of Christ. So, it is very essential sa atong fellowship that our fellowship is built on truth. Wala nga kita na to diha sa Acts. Nga, ang una sila nagbubuhat mga believer is nagtuon sila sa pulong sa Ginoo. If someone will ask you, how can you answer? It's through the Word of God. If someone will twist your faith, how will you defend? It's through the Word of God. Nga naman, anha ang atong foundation sa atong fellowship. So, that's why, makita natin lahat is that first, they devoted themselves. They diligently doing it themselves. First to the apostles' teaching. And sound doctrine shapes healthy community. Ngayon, importante ang kamatuoran. Because sound doctrine, ang tinuod na doktrina, ang sound na doktrina, ang maayong na doktrina, mao ni ang makashape nato sa maayong na community. Meaning, we will grow if we are in line with the truth. Most of na ang kamatuoran mga iso. That is why it's very important. The devotion of fellowship first, makita lang ito is the apostles' teaching. Ikaduha, the fellowship, yung napuno sa Ginoo sa verse 42. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship. We all know the meaning of fellowship. Sa Greek, koinonia. Meaning, kung saan koinonia? Deep sharing or participation. Usa ka sharing the same purpose. One thing in common. That's koinonia. Nagpasabot nga diha sa body of believer, diha sa fellowship sa matag usa, importante ang Word of God. Ikaduha is importante po ang pag-share, ang pag-participate sa body of Christ. And how can we put that in application? Meaning, if the church has activity, we are to participate. We are encouraged to participate because that is fellowship. May nung nga natay big event, natay anniversary. Siyempre, doon ka sa anniversary. Ano naman? That's fellowship, participation. Natay mission, fellowship, participate sa mission. Natay himuon nga activity sa church, participate, that is fellowship. And sharing in common. Makita na ito na later part sa itong message. Dili lang ako unhan kung sa ay lang i-share in common. So that's fellowship. Meaning, not surface level relationship. Nga, okay ra nga, makitanay, okay ra nga, magtapok, magsimpa, goods na. No? But fellowship is sacrificial, spiritual partnership. Again, ako na siyang palawman gamay unya. So,
Fellowship is sacrificial, spiritual partnership. Ikatulo, the devotion of the fellowship. Ikatulo, the breaking of bread. Ingon ang puno sa Ginoo. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread. Ang breaking of bread, ani, duha, ang makita nato sa context. First, kanang gitawag nato sharing their food. No? Na sila'y panaghiusap, pag-share sa ilahang pagkaon. That's example, supper. So, giusa ilahang panihapon, nag-share sila na. Ikaduha ng ilang ginabuhat is commemorating the Lord's Supper. Makita na ito ha, nga house to house, sa ilang balay mismo, ilan ang ginabuhat. Nag-share sila silang pagkaon, o niya, nagbuhat sila sa breaking bread katong Lord's Supper. And I do believe wala ang ginabuhat but every Sunday. No? Walang natay communion every Sunday. Why? Because the early church modeled us to do these things. Word of God, fellowship, and then communion, breaking of bread. Ikaupat, and prayers. Verse 42. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So makita na ito din nga ang church, they didn't pray personally. No? Because I do believe we have our own personal prayer. Natay tagsatagsa nga mga prayer life. Mag-pray ka sa inyong balay, mag-pray mo sa inyong family, mag-pray ta kung asa ta pa doon, mag-pray ta kung natay activity. But what Luke, kasi Luke man ang nag-write ani, what Luke emphasizes us is that the prayer in congregation. Kanang hiniusan na pakampo pa. Example na is, kanang nga permitting. Hiniusan na pakampo. Sharing sa ato ang mga pag-ampo. And prayer also is a spiritual discipline that deepens our fellowship. Because we all know in Ephesians chapter 6, Paul says that we are not against flesh and blood, but we are against the rulers in the air that we can see. Meaning, ang atong tinod nga kaaway, dili atong silingan. Ang atong tinod kaaway, dili ang atong amigo, amiga. Ato ang igsoon, may bisangyawan, nga dili ko dawat sa Ginoo, dili na mo atong Ginoo nga kaaway. But ang atong Ginoo nga kaaway is the one who blinded them. Ang atong kaaway mao ang kaaway nga mo ay nagbuta nila nga dili sila nakakita. Naghimo nila bumol na dili sila makatulog. That is why prayer is very important. And usala nga ilang ginabuhat sa una sa church. Diba? So how's our prayer life, personal prayer life? Good? So I hope nga napo tayo hiniusang na pag-ampo. No? Pag-ampo ta. Pagtapot mo, magsabot mo nga, mag-pray ta, na tayo na i-pray. No? Especially, kung natin activity, mag-pray ta, mag-iusap tayo pray, hindi na makalimutan ng prayer. Kaya, the early church modeled us to pray together. Amen? So, application, nga alin na itong question sa itong kaugalingon is, are we devoted to one another? Or just attending the same church? Isa ba lang itong tubalan? Are we devoted to one another? Or we're just attending the same church, the same family? Basta kayo makalinto, makalinto, goods. Ulit na yun, ulit ka. Busy na yun, man dito sa table. So, that's the question that I would like you to answer.
Second point na nasa kong message is the unity of the fellowship. Naipanagiusan nga sa fellowship. Na kinahanglan ang mga magtotoo, the fellowship of believers, adunay makita nga panag-iusan. Salamat na ragnaan ay makam. So the unity of the fellowship. And all, verse 44, ingon ang pulo sa Ginoo, all who believe were together and had all things in common. Now, tanawa ang pulo sa Ginoo, nindot kayo basahon. All who believe were together. So there's unity, togetherness, no? O kinsa ning nagkayusa, kinsa ning nakatapok. All who believe. Dili to mga tao nga atong silingan nga dili mo tuon na to. Dili to mga tao nga nag-away na to, gikontra ta tungod kay nagtuuntas pulo sa Ginoo, no. But ang magkatapok, ang magkayusa, ang magtikog kato mga tao nga the same purpose, the same purpose, the same goal. And that is you. O pinagi sa ato panagiusa, unity. Makita na to ang atong kinabuhi. Mahimong ihimplo sa mga tao. It's more than proximity. It's more than closeness. But purposeful unity. Meaning, ang panagiusa sa mga magtotoo, dili lang kay magtapok kay kaon, magtapok kay, oy, may birthday, wala magtapok. Magtapok kay na fellowship, women's fellowship, men's fellowship, youth fellowship. No. But, ato makita na that we have this purpose. Yan nung magtapok ka. Diba? Magbantay na. Mag-fellowship ta. Datay theme sa itong fellowship. Why? Because we have that purpose. So it's beyond closeness. It's beyond closeness. So muna ang togetherness, unity sa fellowship. And makita na ito ng hapon, pinakanindot nga butang na ilang ginabuhat and had all things in common. Meaning, they shared positions. Sharing our positions. Nga, in the early church, kung unsay wala sa usa, maihatag sa usa. Kung unsay naa sa usa, i-share sa usa. Let's read it together. Again, mamatay Bible, ato ay watay slide, ato utmon atong Bible. Verse 44 and 45. And all who believe were together and had all things in common. Verse 45. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Grabe, no? Thank you. So makita na ito lang ha, sa verse 45, they were selling their possession and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Now, don't get me wrong, let's just get us the background. Yan ang gihimo nila ni sa una. Unya, is it applicable nga inhanglan ibaligyan ato tanan ng nana to aron ihatag nato sa tuwang-tuwang? No, atong tanawon ng background. Because we all know that the early church, again, 3,000 that day, mga laki na to, plus o labot mga babae. What they do, makita na ko sa Acts chapter 6 that they supported the orphans and widows. Unsay ilang gisuportahan? The orphans and widows. Because at their time, historical background, ang mga widow, mga babae sa una may trabaho. Sorry mga babae, that's reality. Pagsun may trabaho.
Kung mamatay, you are very dependent on your husband. That's why we all know the story of Ruth, di ba? Pagkamatay sa iyong husband, pagkamatay sa husband sa iyong hanggangan, namuli sila sa Israel. Nga naman, okay, bubuhin nila dito sa foreign land. Walang giingnan si Ruth, balik lang sa iyong lugar to. Okay, wag mo sa'yo mahimo. So, we all know that the widows of their time, wala dyan sila yung kapaingnan. Unlike today, nga, usay, mabalik pa ganyan, no? Ang babae tayo mga gada o trabaho, gawas, atog na yung lugar, para sa maka-income. But at their time, at umalikod, historically, wala yung trabaho ng mga babae. So kung mamatay ang ilang bana, isang mga pagkaon nila, their family, immediate family. Kung may immediate family, kailangan mga parente. Kung may mga parente, wala nagtapos sila sa church. Naghan kayo. Walang problema ang mga apostoli sa una. That's why they come up with the solution of appointing deacons. Kaya naman, kaya mga deacons, muna ito'y mag-serve sa mga widows. Diba? We know the historical background. So, what they do, tungkol kay dako kayo ang need sa church, kaysa itong na ay mga yuta, kaysa itong daghan o mga alaga ng mga hayop, ilan yung pamaligya o gibutang sa panunulanan sa church so that the church can provide the needs of the widows. But it doesn't mean that it is applicable today. But the principle is applicable, not the literal nga, kaya nga ibaligya itong bahay, kaya kaysa itong video na niya. No, makatrabaho naman ta. No? Makatrabaho naman, ang atong nasod, na naman ganit, ipakadakan ng mga babae. Murag, ang negoan, mas daghan pagbalaod sa mga babae kaysa sa mga laki. No? But the point here is the principle, this share in possession. Though, dili na ta mag-paligya sa itong balay, no? Dili na ta mag-baligya kung sa nato, but the point here is, kung sa may atong na-live, mahatag, ma-express ang atong love in a tangible way, nga tos mga kaisong na nato na ito na lang. Okay, whether we like it or not, ano sa mga iso na ito nga adunay na name. Example, the hospital, so na ay need sa financial nga need. Wala. We show our love, we express our love through tangible action. Wala. Nakatag ka, no? And I experienced that 2 weeks may almost sa hospital. So, may mga iso na ito sa pagtuong nga bisita, nagprutas, nagpagkaon, isagwa ka ato, pero nagpadaon, may isang nilipada, nihatag. That's what I am talking about. Hatag encouragement, hatag advice, bisang ingana ng mga kuwan. It's a form of kind help. Nga dako kayong tabang sa mga iso. That's my personal experience. How about sa ubang mga tao na experience, na need na kinahanglan. So the church, kita, if we have this unity sa fellowship, we can extend our love in a tangible way ngadto sa atong mga iso. Amen? So salamat sa Ginoo. Ug mo makita nato sa kinabuhi sa mga magtuturo. Sa una, ug karon nga angay nato nga makita that the unity of the fellowship, the togetherness is more than closeness, and especially sharing our possessions. Ikatulo, nga point na to, the rhythm of the fellowship. Makita na to na sa verse, day by day. Sabi no? And day by day, verse 46, attending the temple together, and breaking bread in their homes, they receive their food with glad and generous heart. So makita na ito na what
the early church modeled us is that, again, they devoted money. Unya, makita ko sila ito din nga kada adlaw, day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes. We don't have the temple. We have this building, fellowship building. But ang point na makita na ito lang because again, early church, sa una is kadaan dito sila. Literal na kadaan lang. But, in our times today, every week na lang. So, it doesn't matter. Every day or every week. The point here is, we have this gathering, the rhythm of our fellowship. Nga, dapat ma-maintain, dapat konstansya nga angay na itong buhaton. And the temple, and that implies our corporate worship. Kaya sa temple, atong sila makausag simba. Sa atong panahon karon, dini sa church. Our corporate worship. And houses, sa unang panahon, no? Meaning, small gatherings, cell groups, other groups na atong gihimo, na ay men's group, women's fellowship, na ay youth, taghantawang mga activity nga pwede na to makonsider nga ginagmay ng mga gatherings. So that's the implication na makita na to dala. Again, my point here is the rhythm. Dapat konstansya. No? Weekly, dapat mo na ang ibutan na ito sa pagkasing-kasing na, uy, Domingo na, it's time to worship God sa iyong hiniusan o sa iyo. Excited ba tayo Domingo? Or, so I hope we're excited if Sunday. Ano man? That's our time na makahiusa ta, corporate worship, makahiusa ta sa pagsimba sa atong buhay ng Diyos. And, importante kayo makita na ito ingon ang pulo sa Ginoo, and they receive their food with glad and generous hearts. So, na generosity, na kalipay. Meaning, their unity produce gladness and sincerity. No? And, mo na ang akong giingon ganina sa true meanings of fellowship that ang tinuod nga fellowship dapat mag-produce niyong kalipay. Mubunga niyong kalipay. Tinuod nga pagpangalagan sa iyo. Joy and generosity. Overflow ang pagpanalangin sa matang usap sa usap-usap. And, makita natin na. Example natin, fellowship. Mag-isahin tag dahil pa tao. And, through this context po, through this verse, anak po na ito, ma-picture out ang fellowship kasi kaon. No? Okay, nga naman po, part po na silang fellowship, parang tapos sa una. They receive their food with glad and generous hearts. So, they share their food. Kung sa inaan, dito sa usa, itapo. Tunga ng taon ng magsunod. So that's the rhythm of fellowship. Yeah, dapat din na ito. Wala ko sa ako ang panagtigong as a church. And lastly, sa ako ang point is the witness of the fellowship. Ingon na po sa Ginoo verse 27. Praising God and having favor with all the people. It's very important. I-note na ito nga sa ilahang pagtigom, pag-fellowship, they always praise God. And what's the result? Ang sa result, sa ilang pagsimba kanina sa Ginoo, they gain favor with all the people. Meaning, fellowship will attract people.
Our unity will attract people. Our generosity will attract people. Meaning the church lifestyle was magnetic. Meaning, kung magkaiusa ang iglesia nga natay buhaton, example, medical mission. Di ba? Isa na malipay. Mga tao. Kita, yes, malipay ta because we serve. But, ang mas malipay sa atong ginabuhat is ang atong recipient. Especially those nga adunay mga sakit nga matambalan. Na free check-up, free ibot nipon, free tuli, isang parana. Natay OCC sa Maritan Box, isa malipay. Mga bata. Mga ginikanan na nakita nila nga mga bata nalipay kay nakadawat og mga gasa. My point here is, if we have that unity, kung makayusa ang church nga mubuhat, makita nga muna atong lifestyle, we will attract community. It is not so hard to tell the gospel. And that's what God does sa ilang panahon. God used their unity to add to their numbers. Again, we are not the one who add their numbers. Dili kita ha, ang makaluwas sa mga tao. But God used our unity to add our numbers. Meaning, if the church are united, if we have this fellowship, makayusa ta sa ato mga activity kanunay, if we participate, if we support, I do believe we can do great things. And the Lord will bless our works, our ministry, by adding our numbers. Yan naman, hindi ko tayong magdugang sa numbers sa church. What we do is to do the work of ministry, to do the sharing of the gospel. And again, lifestyle. Nga, mahimutan attractive sa mga tao na nasa paligid nato. That's why, in my own opinion, I am not, dili ko against anang debate, pero dili ko tayo so anang makidebate. Because ang matandong sa debate, dili ang kamatuoran. Kasi ang matandong sa debate, atong dahil, atong pride. No? Dili kamatuoran matandong sa debate. Atong pride. Yun naman, kaya pagkapilihon na, mapilusok mo naman. So, I am not into that. Again, I am not opposed, but para na to, I am not favored with that kind of one. What we do, sa mga ito ang imuhaton, let us be attractive. Let our lifestyle be attractive to the community. Wala na tayo pangbuhat, no? OCC, naatay itong panghatag ito ng mga nabang sa una, sa inyo na nga paagi, makashare ka sa gospel na sa iyo, pag-share sa gospel. So, in conclusion, the early church shows us what spirit-filled fellowship looks like. And first, they were devoted. Steadfastness, diligent, para makita na ito. Generous, kita na ito at share one thing in common. Kung sa wala sa usa, ihatag sa usa. Joyful, no? Makita na ito diha sa verse 46. They receive their food joyfully. And lastly, is missional. Wala yung pinaka-importante sa itong fellowship. We are devoted, we are generous, we are joyful, and missional. So the question is this. Is our church marked by this kind of fellowship? Ikaw, as part of the church, ikaw mas nakita kung sa parang klase ng church, is our church marked by this kind of fellowship? So, whatever the answer, it's all by God's grace. Kung naananing uban o naananing tanan, well, it's all by God's grace. Kung wala pa ning uban, we pray
It's all by God's grace. What I am saying is that the church give us the blueprint. The early church, modeled us how our fellowship looks like. So I hope and I pray that this will guide us in moving forward. Makahiusap ta, and we will grow more and more in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Let's pray.